रूप होइथिबो लावण्यवती गुण रे लाजुकी मौनवती एमिति जदि मिलिब साथी मधु बरसिब राति राति रूप होइथिबो लावण्यवती मते फर्स्ट टाइम जे देखिबो ताको रोमांटिक छटक लागिबो से बोली बोली खाली कहिबो अरे वाह 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 ये होचंती रसिका टोकांकर मोहिनी लावण्यवती। ओहो सकाल उठी पेस्ट खाओ सत न कह कि मिछ कुह खाली डब डब करी मर गया रे बापा तमे सोला की छुआ बे ये फ्रा मुत्ती देला बोली मत डाकी दोची बापा बापा ना भी चेंज कर दोछन दरकार पड़ले बापा भी चेंज कर देबे आयो रे मां खट तले मुड़ी रखी टिके जस्ट पानी पकेई खाई तू सब मुड़ी दे दे मते सुकुआ कर साइलु ओ धनडा परा मन दुख करना आज खाई दे मुड़ी काली मु तो पाए उपमा कर देबी खाइबो हैला तो बोल दो ओरे उपमा कर दे ना ए फॉर apple pip 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 B for ball B la 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 C for बापा सुसु अरे खच्चड़ छुआ यही पाठ पढ़ा पढ़ुचु ना खच्चड़ छुआ तो पाठ पढ़े सब लागू ना तते दिन रे बिलस रे घटी घटी मा जळ सुकी जाउची तू बजाती माइकना रात रे मोर झाड़ नाळ कर दउ हां दिन रे बिल रे करू चहळा राती रे जमा भांगी जाउची फाळ बजात छुआ आदि तो पिठरू चमड़ा उठा दे आज 2 दिन का मोर अनारे झाड़ा मुतिया केरास्त भार मरी देबी तो परस्त ओ छाड़ तो टाइम दे रे स्कूल जाबे जा छोटे छोटे स्कूल जा बाबा वो स्कूल जा हां देखि कि जेको देखि बारा मुझा उपमा गमी कैसे ये बड़ा खाइला मुझा बोली मत लो हेलो मो भइता मो पुआ मान छी ताको बाटरे पळै जदी मु एते मो बाटे धरी बोलो की कहिबी नुआ पाऊ जंक कते ए कंप्यूटर इंजीनियर सजाड़ी दे मो कंप्यूटर आलो मोगुंठी हटी कहतु थिलु कौठी जत थर तू गल चौठी जत थर तू गल चौठी पाई करा तू सती सती
ଖାଉଲେ ସେତିକି ଖାଉ ଆଉ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରେ ବୁଢୀ ବୁଢୀ ହେଇକି ବୁଢା ମୋ ଘଇଟା ଆସିବ ଯେ ନା ତମର ଆଖି ଦବ କିଳା ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବି ଆଜି ବାପା ଠେକି ପଟେଇବି ଆରେ ପଇସା ଦେ ଚାଉଳ ଅଛି ନା ଘରୁ ଆସିଥିଲି ହଉ ଚାଉଳ ଦେ ଚାଉଳ କଣ ଖାଇ ଚାଉଳ କଣ ହେଲା ଏ ଦୋକାନୀ ବାବୁ ସୁନୁ ବାବୁନି ଟିକେ ବାକିରେ ଦିଅ ମୁଁ କଣ ତୁମ ପୁଅ ସମାନ ନୁହଁ ଆଉ ତୁ ଏତେ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ମାରେନି ରେ ମୋର ତ ଆଗରୁ 13ଟା ଛୁଆ ଥିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ପେଟ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଆବେ ଅଦିନିଆ ଯାଯାବର କହିଲୁ ତୋ ମା ନା କଣ ମୋ ମା ନା ହେଲା ଲାବଣ୍ୟ ବତି ମିଠା ମିଠା ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା 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 ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା ଇରେ ଶଳାଟି ଇଏ ମୋରି ପୁଅଟାରେ ଆ ଲମଧନ ଆ ସୋନୁ ପାପଡ଼ି ଖାଇଦେ ଆ ଆ ଆ ଶଳା ବୁଢା ମୋ ବାଳ ସୁନ ପାଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତି ଯାଉଛି ଶଳା ମୋରି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଖାଇଯା କିଏ ବେ ତ ଆଖିରେ କଦଳୀ ଗଣ୍ଡା ମାନେ ତ ଦେଖାଉନି ବାପା ତମେ ଆରେ କିରେ ଖଚ୍ଚଡ ଛୁଆ ଆଜି ତୁ ସ୍କୁଲ କଣ ଯାଇନୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ତ ବେପାର ବାଟ ଅକାଳ ପୁଚଡ ଇଆଡେ କୁଆଡେ କଣ କରୁଥିଲୁ ଲେ ଖଚ୍ଚଡ ଛୁଆ ଆରେ ବାପା ତମେ ଜାଣିନା କି ଆମ ସାରଙ୍କର ଯକୃତ ଭିତରେ ପିତ୍ତଟା ଫାଟି ଯାଇଛି ହଳି ପେଟ ଥିବା ପିତଟା ଫାଟିଗଲା ତା ରକ୍ତ ଗୁଡା ତ ପିତା ହେଇଛ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଆସେ କୋଉ ମଶାଣରେ ପୁଡା ହେଲେ କଣ ହେଲେ ଦେଖିଦେଇକି ଆସେ ବାପାକୁ ତ ବୋକା ବନେଇଦେନି ସାର୍ ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବାପା ମୋ ପିଠି ଫଟେ ଆଗରୁ ବାପାଙ୍କ ଠିକଟା ଫଟେଇଦେମି ଠୋକରେ ଏବେ ତ ମୁଁ ମରିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଉ ପାଖରେ ସବୁ ଅନର୍ଗଳ କଥା କହିଦେଇକି ବାପାକୁ ଆଜି ସୋଦଣା କହିଦେବି ଆଉ ମଶାଣ ତ କେହି କୁଆଡେ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ଘରେ କଣ ଶବ ଉଠି ନାହିଁ ନା କଣ ଯିବା ଦେଖିକି ଆସିବା ଭାଇଧର ସାରେ କଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହୋଇଓ ଭାଇଧର ବାବୁ ତମେ ବଞ୍ଚିଛ ମୁଁ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇଛି ତତେ କଣ ଦେଖା ଯାଉନି କି ରେ ଶଙ୍କରା ତୋ ଆଖିରେ କଣ ଖିଲ ବାଡାଇଛି କି ଶଙ୍କରା ଆସିଲୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁ ପୁଅ ମାରିଦେଲା ବାପାର ଡେସ୍ ଶୁଣିଲା ଶଙ୍କରା ମୁରୁଖ ବାପାକୁ ଚତୁର ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଶୁଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ବାପାର ଉଠିଲା ମାଲା ଆଟିକା ହଉ ଭାଇଧର ବାବୁ ମୁଁ ଆସେ ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି ପାଖ କଥା କହିନେ ଲୋକଙ୍କର ଡେସ୍ ଫାଟେ ଖଚ୍ଚଡ ଛୁଆର ଆଜି ତାର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ କଣ ହେଲା କାହିଁକି ବହୁ ବହୁ ହଉଛି ଜାଣିପାରୁନ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ ବନଉଛି ରିଲ୍ ଆରେ ଶୁଣୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ଆଗେ ତୁ ତ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଗଲୁ ନାଇଁ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲି ବିକି ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିବୁ ଆଉ ଦେଖ ତୋର ଗୋଟେ ଧରମ ବାବା ଆମ ପଡିଶାର ସାହୁ ବାବୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆଇଡି ଖୋଲିଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ଗାଏ ଦେଖ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିଦେବୁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଲାଇକ୍ ଦେବୁ ତୁ କଣ ସେ ବାଳ କଥା ଗୁଡା କହୁଛୁ କେନ ତୋ ସଂସାର ସିଆଡେ ଭାସି ଗଲାଣି ପୁରା ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ ଲୋ ବୋଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା
କଣ ଆମ ଗାଁର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ବାସନ୍ତୀ ଖୁଡିଙ୍କ ଘର ନାହିଁ ନା ହଁ ହଁ ବାସନ୍ତୀ ଖୁଡି ହଁ ତାପରେ ବାପା ଯାଇ ତାଙ୍କ ପଛପଟରୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି। ବାସନ୍ତୀ ଖୁଡିକୁ ତୋ ବାପା ଯାଇକି ମାଡି ବସିଛନ୍ତି ପଛପଟୁ ଏତେ ଜବାନି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ତୋ ବାପା ଯାଇକି ପର ମାଇକିନାକୁ ମାଡି ବସିଲେଣି। ଆସୁ ସେ ଝାଡା ମୁତିଆ ଆଜି ତା ଧଣ୍ଡରା ମୁଣ୍ଡ ଖସେଇ କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଟେଣ୍ଟା ଯିବା काली का पानी न पानी मुंह बसुली खाई भी तो मुंड मोड़ी नमस्कार जय बजरंगबली फास्ट गोटे कथा कह जाउची ए वीडियो रे बहुत मेहनत लागिची तापरे आमे बाहर काम करछु मु अल्प दिन होबा आछि बहुत प्रॉब्लम रू मु चैनल वीडियो पकई पार नथुली तो सेति पय हमको सपोर्ट करंतु आउ जदी वीडियो टिके भी भलो लागि थाए टिके भी तार ओडे झड्डा लाइक टे फास्ट दियंतु देखो मु गोटे लाइक रे हमको टंका रे भी मिलिबनी लाइक टा होची हम माने मनोबल बढ़िया पे कौन कहते लाइक रे मनोबल बढ़िया पे आपण माने निजे यूट्यूब जाय देखो गोटे लाइक रे हमको टंका टे भी मिलुनी ए वीडियो रे हमको टंका टे भी मिलिबनी किंतु हमें बहुत कॉस्ट्यूम बहुत प्रकार जिनस सब एटा टोटली किणा आइछि लुंगी ये रुद्राक्ष ये चूड़ी ये चुट्टी सब किछ किणा आइछि ए बाळा बाळा मत ये कोई बोल जा ए अनुदिया छेड़ा दे टोटली वीडियो टा को चारिया रे खेलै दियंतु भाई दया कर लाइक सब्सक्राइब भूली गए सब्सक्राइब दया कर दे बहुत कष्ट हो वीडियो तळे लिखा है ना तळे लिखा है रेड कलर सब्सक्राइब ता पाखर बेल अछि घंटी ऑल बेल आइकन क्लिक कर देबे आपण अति मात्रा रे शेयर करंतु बहु मात्रा रे कमेंट करके हमहु जणाते जे वीडियो रे भलो होई नाही जदी खराब होई दियो ताने आरो वीडियो रे हमें से सब को 2000 दो बस तो एत्ती की कहि की रहउछु बहुत मात्रा सपोर्ट करंतु आज्ञा बहुत मात्रा सपोर्ट करंतु एत्ती खाली जस्ट दरकार किछि नै हाथ टूटी गतिला ए की कहता है सब जय जगन्नाथ कोडी कोडी पछो जा स्पीड जा ए पछो वाला साइड दे कोई कोन यही बड़ा माने ए छाड़ दे ए भी दे छु आप छिटकी पड़ो